damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, malam hari ini Pondok Pesantren Sidogiri Ketemuan Al-Habib Al-Allamah Abdurrahman bin Abdullah As-Segaf. Beliau doktor dalam usul. Karangannya beliau banyak sekali. Bahkan dicetak ada di Mesir, dicetak di Urdun, malah dijadikan buku standar pelajaran ada di sana. Mudah-mudahan insyaallah akan manfaat. Karena itu nanti ambil kesempatan untuk bisa bertanya kepada beliau tentang masalah istidlal, masalah usul mungkin, atau masalah fiqhiyah, atau masalah yang lainnya. Pertanyakan nanti, kita diberikan nanti insyaallah pemaparan mungkin setengah jam, setelah itu soal wal jawab. Ya, soal jawab. Gus, masuk Gus. Tafadhal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saja masuk. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقني لزيارة هذا المعهد المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي طلابه، وأن يفتح عليهم فتوح العارفين، وأن يجعلهم من كمل المبلغين عن الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وأن يرزقهم علما نافعا ويرزقهم العمل بالعلم. نسأله سبحانه وتعالى ذلك وهو ولي ذلك والقادر عليه. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kami untuk berziarah di ma'had yang penuh berkah ini. Semoga ditambahi berkah ma'had ini, dan orang yang mengajar belajar di ma'had ini juga mendapatkan berkah. Santri-santrinya Allah berikan futuhal arifin, dijadikan orang-orang insya Allah yang sempurna menyampaikan dan menyambung lisan dakwah Sayyidil Mursalin. Dan mudah-mudahan insya Allah ilmu yang didapatkan menjadi manfaat. Mudah-mudahan ilmu yang tadi itu akan membuahkan amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan kebahagiaan dunia sampai akhirat. والناس في هذه الحياة يبحثون عن السعادة، والسعادة قد ضمنها الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان والعمل الصالح، ضمن لهم سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والعلم النافع هو سبيل الإيمان والعمل الصالح،
فلا وصول للإيمان والعمل الصالح إلا بالعلم النافع. ولهذا أخبرنا عليه أفضل الصلاة والسلام أن طلب العلم وسيلة موصل إلى الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Sesungguhnya manusia dalam kehidupan di atas dunia ini yang menjadi tujuan utamanya adalah sa'adah, keberuntungan. Keberuntungan itu akan diraih oleh seseorang dengan ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat yang didasari dengan iman dan amal soleh itu akan menghasilkan keberuntungan. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan itu di dalam Al-Quran. Man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falunuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan, siapa orang yang beramal saleh, min dzakarin wa untha, golongan jenis laki maupun jenis perempuan, wa huwa mu'minun, dia menjadi orang yang beriman tentunya, maka aku akan berikan kehidupan yang bagus di dunia, di akhirat. Walanadziyannahum, aku akan balas mereka bi ahsani, dengan yang lebih baik jauh daripada apa yang mereka telah amalkan. Karena itu tidak mungkin akan bisa manusia meraih saadah, keberuntungan dunia sampai akhirat kecuali dengan ilmu awalnya yang diteruskan dengan didasari iman dan diteruskan dengan amal saleh. Itulah yang membuat manusia tadi itu bisa beruntung. Karena itu Nabi menjelaskan di dalam haditsnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang memang dia dalam jalannya untuk mencari ilmu yang manfaat, maka dipermudah jalannya untuk sampai masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. فإذا علمتم أن العلم النافع هو سبب سعادتكم في الدنيا والآخرة، لأنه به تعملون العمل الصالح وبه يقوى إيمانكم. ولهذا قال الله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وفي الآية الأخرى يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن أمران من أجلهما خلق الله هذا الكون: العلم والعبادة. العبادة تتمثل بالعمل الصالح، والعلم يتمثل في قوة الإيمان. ولا سبيل إلى العبادة إلا بالعلم. ولهذا إذا علمتم ذلك فعليكم أولا أن تشكروا الله سبحانه وتعالى على أن جعلكم تتعلمون هذا العلم النافع، وقولوا الحمد لله. فإذا حمدتم الله سبحانه وتعالى من صميم قلوبكم على ما شرفكم به من طلب العلم، فإن الله يبارك لكم في هذا العلم ويزيدكم، لأن الله تعالى قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. Udah jelas tadi diterangkan bahwa keberuntungan itu adalah didasari dengan ilmu yang manfaat. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam ini, intinya adalah untuk ilmu. Allah menyatakan, Allah ladzi khalaqa 7 samawatin wa minal ardi mithlahunna. Allah yang menciptakan 7 lapis langit
dan bumi juga demikian 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahunna. Aturan di antara langit dan bumi juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa itu? Intinya untuk apa? Lita'lamu, untuk kamu punya ilmu yang manfaat. Untuk kamu punya pengetahuan. Untuk kamu mengenal apa? Annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu adalah Tuhan yang mampu atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah telah menguasai segala sesuatu dengan ilmunya. Ayat yang lain Allah juga berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk mereka supaya beribadah kepada aku. Berarti 2 hal inti dari Allah menciptakan alam ini. 1, untuk ilmu yang manfaat, yang disebut itu adalah guwatul iman, yang akan menghasilkan kekuatan iman karena kenal dengan Tuhannya. Yang kedua yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan menghasilkan al-amalus saleh, amal saleh. Tapi ibadah itu semuanya tidak ada nilai kalau tidak didasari ilmu nafi, ilmu yang manfaat. Karena itu bersyukurlah kamu semuanya. Allah telah menjadikan kamu orang-orang yang mencari ilmu manfaat. Ucapkan alhamdulillah. Ketika kamu mengucapkan alhamdulillah, kamu mensyukuri karena kamu ditakdir orang yang bisa mencari ilmu yang manfaat, padahal banyak ribuan mungkin jutaan orang yang sekarang tidak mau peduli dengan ilmu ini. Maka Allah akan menambahi ilmu tadi nanti manfaatnya. Allah menambahi dengan ilmu tadi itu derajat kamu semuanya. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu mensyukuri nikmat, maka Allah akan berjanji menambahi itu nikmat. فإذا علمتم أنكم في نعمة وأن الواجب الأول الذي يلزمكم أن تشكروا الله سبحانه وتعالى حتى يزيدكم من نعمه، الأمر الثاني أن تسألوا من الله وأن تدعوا الله سبحانه وتعالى وأن تتوجهوا إليه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخيب عبدا التجأ إليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. أوما تعلمون ماذا قال الله للحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال الحق سبحانه وتعالى له: وقل ربي زدني علما. ربي زدني علما. أمر الله الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه الأمر للحبيب المصطفى ولأمته، لأنه قدوتنا عليه أفضل الصلاة والسلام. فتوجه إلى الله بصدق، وهذه الوظيفة الثانية بعد وظيفة الشكر لله. توجه إلى الله تعالى بصدق وأنت صادق في الدعاء، وقل دائما ربي زدني علما، ربي زدني علما. Setelah kamu menjadi orang-orang yang mensyukuri atas nikmat, kamu dijadikan orang yang mencari ilmu, maka jangan lupa tugas kedua, mohon selalu kepada Allah. Mohon selalu kepada Allah setiap saatnya, karena Allah telah menjamin permohonan kamu, doa kamu diterima. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau kamu ditanya oleh Muhammad tentang aku Allah, maka katakan dekat. Dan aku Allah mengijabai mereka yang berdoa kepada aku. Apa yang perlu kamu doa? Kamu sekarang mencari ilmu, syukur, alhamdulillah. Minta sekarang, doa kepada Allah, minta apa? Sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, wa gur rabbi zidni ilma. Katakan, ya Allah, tambahi aku ilmu lagi ya Allah, tambahi aku ilmu lagi ya Allah. Jangan merasa cukup.
Berdoa waqur rabbi zidni ilma. Sehingga dengan kamu mensyukuri nikmat, kamu ditambahi oleh Allah ilmu, manfaat ilmu kamu, dan dengan berdoa kamu juga akan ditambahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kamu yang kedua. ولقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يصلي صلاة الصبح كما تذكر لنا أم سلمة في الحديث الذي رواه ابن ماجه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ودعوات الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه التي تتعلق بالعلم كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يستعيذ بالله ويلتجئ بالله سبحانه وتعالى من أن يتعلم علما ليس بنافع. ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم معناها يا الله إني أعوذ بك أي أعتصم وأستجير وألجأ إليك من ماذا؟ من العلم الذي لا ينفع. ما هو العلم الذي لا ينفع؟ العلم غير النافع كل علم لا يقربك من الله سبحانه وتعالى، لا يبصرك بعيوب نفسك، لا يدلك على الخير والطاعة. كل علم ليس فيه هذه الأوصاف فهو علم ليس بعلم نافع. طلب العلم لا من أجل أن يعمل به، ولا من أجل أن يزكي نفسه، ولا من أجل أن تحصل له السعادة في الدنيا والآخرة. طلب العلم لا لغرض نافع، وإنما طلب العلم ليقال فلان عالم القرية، ليقال فلان عالم، ليقال فلان كذا. تعلم العلم من أجل الناس ولم يتعلم العلم من أجل الله سبحانه وتعالى، ولا يعمل بعلمه، فهذا هو العلم الذي لا ينفع. استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فمن تمام الدعاء أن ندعو الله بأن يزيدنا علما، وأن نسأله سبحانه وتعالى دائما بعد صلاة الصبح أن نسأله هذه الثلاثة الأمور: العلم النافع، فإذا كان العلم النافع قادنا ذلك إلى الطاعة، والطاعة هي العمل المتقبل. وإذا تقبل الله طاعتك واتقيت الله تعالى رزقك الله بالرزق الحلال الطيب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن هذا هو الذي يقدمه العلم النافع. أما العلم الذي لا ينفع فيقود صاحبه إلى الضلال والانحراف، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا كما تسأل الله علما نافع استعذ بالله تعالى من علم لا ينفع. Banyak sekali riwayat dari Nabi SAW tentang permohonan ilmu. Dari Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, setelah sholat subuh Rasulullah SAW memohon kepada Allah 3 hal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiba. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang manfaat, dan aku memohon kepadamu ya Allah amal yang diterima, serta aku memohon kepadamu ya Allah rizki yang halal, rizki yang bagus. Selain itu,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak manfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak manfaat. Ilmu yang tidak manfaat, yang tidak membuat manusia tadi itu bertakwa kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat, yang tidak manfaat, yang didasari santri yang mencarinya hanya untuk kepentingan popularitas, untuk dikenal, untuk dihormati orang, untuk cari dunia, hubbud dunia, hubbur riasa, yang hanya menjadi landasan dia mencari ilmu, maka ilmunya bukan semakin mendekatkan diri kepada Allah, malah akan menjerumuskan yang pemilik ilmu tadi itu dalam adab Allah, dalam murka Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau meminta ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat hati kamu itu rahmat, ilmu yang membuat kamu itu tawadhu, ilmu yang membuat kamu tadi itu tidak cinta dunia, itu ilmu ada yang manfaat, ilmu yang membuahkan kamu amal soleh. Coba perhatikan bagaimana doa tadi itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan aku ilmu yang manfaat. Dengan ilmu tadi itu kamu akhirnya menjadi hatinya baik, takut kepada Allah, cinta kepada Allah. Kalau sudah begitu, akhirnya membuatkan amal yang ikhlas menjadi wa amalan mutaqabbalan, jadi bentuk amal yang diterima oleh Allah SWT dari ilmu yang manfaat. Kalau sudah ilmu yang manfaat, amalnya soleh, dia takwa kepada Allah, maka rizkinya akan dilancarkan oleh Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, seluruh urusannya ada jalan keluarnya nanti. Kalaupun dapat musibah sebentar, bentar lagi ada jalan keluarnya. Kemudian setelah itu rizkinya akan diberikan tanpa ada hitungannya, tanpa perhitungan, tanpa hisabnya manusia, dengan tidak sampai susah payah. Akhirnya dia mendapatkan keberuntungan dunia dengan ilmu yang manfaat, sampai dia ada di akhirat juga mendapatkan keberuntungan dengan ilmu yang manfaat. Disinilah ilmu yang manfaat tadi itu. Tugas kamu belajar yang benar, niat yang baik, syukur kepada Allah kamu dijadikan orang yang mencari ilmu, kemudian mohon kepada Allah setiap saatnya untuk ditambahi ilmu, mohon ilmunya manfaat, tingkatkan takwa kamu dengan ilmu kamu, amalkan amal soleh dengan ilmu kamu, tahu duha, tahu qobliyah, tahu berjamaah, teruskan itu semuanya dengan amal yang diterima, maka kamu akan, rizki kamu akan lancar di dunia, dan di akhirat kamu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. باقي كلمة بس. فإذا عرفنا أننا نشكر الله سبحانه وتعالى ونسأله أن يزيدنا علما ونسأله أن يرزقنا علما نافعا ونستعيذ بالله من علم لا ينفع، بعد ذلك عليكم أن تكونوا صادقين في طلب العلم النافع. والصادق في طلب العلم هو الذي يربط العلم بالعمل، فيعمل بعلمه ويكون العلم له سراجا يضيء له الطريق، فيعمل بعلمه فيكون متبعا للحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. فالعلم ينادي بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. Terakhir kata beliau, setelah kamu bisa mensyukuri, kamu menjadi orang mencari ilmu, memohon kepada Allah setiap saatnya untuk ditambahi ilmu, memohon kepada Allah untuk jadikan ilmunya manfaat, dan yang keempat, berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak manfaat. Yang kelima, jadilah orang yang punya ilmu yang shadiq. Yang shadiq, yang benar-benar, jangan main-main. Maksudnya harus magrun bil amal. Ilmunya harus diteruskan dengan amal.
Sehingga setiap saatnya kamu ukur dengan ilmu kamu, amal kamu. Sunnah-sunnahnya kamu nggak tinggalkan, sunnah-sunnahnya Nabi nggak kamu tinggalkan. Kamu ikuti itu semuanya ilmu kamu, sehingga ilmu itu bagaikan penerang yang akan menerangi jalannya kamu sampai kepada Allah, sampai ke surga Allah, sampai menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian maka kamu menjadi orang yang sukses nantinya. Wallahu a'lam. Suara Nabawi.